क्रिकेट खेल चला मेस एरिया देख ये खाया दिया हुए एडी क्रिकेट खेल छुट्टी फुट्टी सइला छुट्टी सइला सब आमर टूर्नामेंट सब सइला। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस एबे चललो क्लास सब छुट्टी फुट्टी सइला छुट्टी सइला सब आमर टूर्नामेंट सब सइला एबे जीवा क्लास स्टार्ट होला आज 9 रे क्लास थला गोटे क्लास कैंसिल हो गला बीएसटी के दिन परे सर मना करछन्ती हमें पिला कहनु के सर मना करछन्ती আমার বেলি দিয়েছি ছিল তোমার লিস্ট নছিল বগুদ্র ছিল 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 ঠিক আছে টোটালটা হবে টোটাল চালু ক্লাস সেকেন্ড আবার কে বলডি স্টিল ছিল এবে ল্যাব আছে সিএন এডিএল আমার সিএন কে মন্ডে আমি করু না মু ল্যাব আসি দেখলা দেব কেহি না ল্যাব দেখুন খালি মু বসছি ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣ ବସିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ପୁରା ଖାଲି ତାପରେ ପିଲା ସବୁ ଆସିବେ ଦେଖ ଚାଲିଛି ଗେମ୍ ଖେଳ ଏଠି ଆକୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ଲେଖା ଚାଲିଛି ଏଠି ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ସବୁ ଚାଲିଛି ତାପରେ ତ ସାର୍ ଲଗେଇଥିଲା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପଢ଼େଇଲେନି ଲଗେଇଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବ। 1 hour later ଗାଇସ୍ ଆମର ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା କ୍ଲାସ୍ ତ ଲ୍ୟାବ୍ ଥିଲା ସତମ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେତେ ଆମର ଖରାପ ପଠାଇଲାଣି ମାନେ ଦେଖା ହେଉଛି 40 डिग्री भलिया किंतु अच्छी केते देखौछि 35 ना केते देखौछि 36 देखौछि किंतु गरम प्रबल जाଉଛି प्रबल चलो बले बाहर जाउछु भ्रमण करिया सबले चलो गाइस हमर तबे क्रिकेट खेल चला मेस एरिया देखो ये खाया दिया हुए एडी क्रिकेट खेल जगह विकेट बाहर पड़ुछि बाहर वर्षा होउछ तो देखो बाहर वर्षा होउछला देखो से बॉल आने जाईछि एडी होउछ क्रिकेट देखो वर्षा के चलछि गाइस ए खाइलो कानी जीची कोन करिया दा तेमति टिके किछि नाही कोरा कर नाही पड़ा पड़ी बे तो टिके ही नहीं हारा गले टी बाहर जे कोन जाई गेस्तलु ना तापरे बसचु खाइबो नि केसलु रोटी देबान नहीं भात डाली सोया बड़ी पापड़ या अबे टी रहछ फूल लगेथलु टी गरम मस्त दिलु बसिलु आराम से आपण खाय कमेंट करो ठीक अछि आ रात जति कहला खावा।